السلام علیکم، آداب۔ زد نیوز کے نیشنل انٹرنیشنل نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد شہباز۔ آگے بڑھنے سے پہلے نظر ڈالیں گے سرخیوں پر۔ خلیجی ممالک اور امریکہ نے ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کرنے کا کیا خیر مقدم اور خطے میں کشیدگی کو بڑھنے سے روکنے کا کیا عزم ظاہر۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری نے موسمیاتی اجلاس کلائمیٹ ایمبیشن سمٹ کا کیا آغاز، کہا انسانیت کو لگنے والی فوسل فیول کی لت نے جہنم کے دروازے کھول دیے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کا بڑا بیان، کہا اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات بہتر کرنے کے لیے امریکہ کی ثالثی میں معاہدہ اگلے سال کے اوائل تک ہو سکتا ہے۔ ایران میں اسلامی لباس کوڈ کی خلاف ورزی کرنے والے خواتین کے لیے 10 سال تک قید کی سزا مقرر، سخت سزاؤں کے قانون کا بل منظور کر لیا گیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ خلیجی ممالک اور امریکہ نے ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کرنے کا خیر مقدم کیا اور خطے میں کشیدگی بڑھنے سے روکنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق اجلاس کے اختتام پر جاری مشترکہ اعلامیہ میں وزراء نے سعودی عرب اور خلیجی ممالک کے ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کرنے کا خیر مقدم کیا تاکہ خطے میں کشیدگی کو کم کرنے اور اقوام متحدہ کے چارٹر سمٹ میں بین الاقوامی قوانین پر عمل درآمد کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے۔ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کی سالانہ اجلاس کی سائیڈ لائنز پر خلیجی ممالک اور امریکہ کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا، جس میں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے بھی شرکت کی۔ وزراء نے خطے میں جہاز رانی کی آزادی اور میری ٹائم سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے اپنے عزم کو دہرایا۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ سمندری اور دیگر مقامات پر بھی غیر قانونی طریقوں کو روکا جائے جو جہاز رانی، بین الاقوامی تجارت اور خلیجی ممالک میں تیل کی تصنیبات کے لیے خطرہ ہے۔ وزراء نے ایران سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ ڈرونز اور دیگر خطرناک ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکے جو خطے کی سلامتی کے لیے شدید خطرہ ہے۔ امریکہ، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے درمیان ہونے والے ایک علیحدہ اجلاس میں امریکی سیکریٹری خارجہ اینتھونی بلنکن نے ریاض کا دورہ کرنے والے یمنی وفد کی میزبانی کرنے پر سعودی کا خیر مقدم کیا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے جاری بیان میں کہا کہ مذاکرات کا مقصد یمن کی قیادت، اقوام متحدہ کی سرپرستی اور سعودی عرب کی یمنی حکومت کو $1.02 ارب کی امداد کے ذریعے 2014 سے جاری اس تنازع کا حل نکالا ہے۔ اسرائیل فلسطین تنازع پر وزراء نے عرب امن اقدام اور 2 ریاستی حل کے مطابق مشرق وسطیٰ میں جامع امن کی تلاش کے لیے اپنے عزم کو اجاگر کیا۔ ایران اور متحدہ عرب امارات کے درمیان 3 اماراتی جزیروں پر تنازع سے متعلق وزراء نے امارات کی جانب سے پرامن حل کے مطالبے کی حمایت کی۔ کویت اور عراق سرحد کی حد بندی کے معاملے پر وزراء نے کویت کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور بین الاقوامی کنونشنوں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کا احترام کرنے پر عراق کے عزم کی اہمیت پر زور دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینتھونی گٹیرس نے موسمیاتی اجلاس کلائمیٹ ایمبیشن سمٹ کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ انسانیت کو لگنے والی فوسل فیول کی لت نے جہنم کے دروازے کھول دیے ہیں۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے کے مطابق اینتھونی گٹیرس جب یہ خطاب کر رہے تھے تو آلودگی پھیلانے والے بڑے ممالک چین اور امریکہ غیر حاضر تھے۔ بڑھتے ہوئے موسمیاتی تغیرات اور ریکارڈ عالمی درجہ حرارت کے باوجود گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور تیل اور گیس کمپنیاں منافع کما رہی ہے۔ اس فارم پر دنیا کی رہنما یا کابینہ کی وزرائے مخصوص اقدامات کا اعلان کریں گے جن کا انہوں نے پیرس کے معاہدے کے تحت وعدہ کر رکھا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے اپنی ابتدائی تقریر میں 2023 کے خوفناک درجہ حرارت اور تاریخی آگ کا ذکر کیا، لیکن انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ مستقبل آپ جیسے لیڈروں نے لکھنا ہے۔ ہم نے اب بھی عالمی درجہ حرارت میں اضافے کو 1.05 ڈگری تک محدود کر سکتے ہیں۔ ہم اب بھی صاف ہوا اور سب کے لیے سستی ماحول دوست توانائی کی دنیا کو بنا سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سربراہ نے واضح کیا کہ صرف ان رہنماؤں کو بات کرنے کی اجازت دی جائے گی جنہوں نے صفر گرین ہاؤس اخراج کو مکمل بنانے کے لیے ٹھوس منصوبے بنائے ہیں۔ خطاب میں حصے لینے کے لیے 100 سے زائد درخواستیں موصول ہوئی، لیکن اقوام متحدہ نے 41 مقررین کی فہرست جاری کی ہے، جس میں چین، امریکہ، برطانیہ، جاپان، انڈیا شامل نہیں ہیں۔ کئی بحری رہنماؤں نے اس سال اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے لیے نیو یارک کا دورہ کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی، جن میں چین کے صدر شی جن پنگ اور برطانیہ کے وزیر اعظم رشی سنک بھی شامل ہیں، جنہوں نے کہا کہ وہ بہت مصروف ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن، جنہوں نے منگل کو جنرل اسمبلی سے خطاب کیا،
اپنے آب و ہوا کے LHE جان کیری کو میٹنگ میں بھیجا، حالانکہ کیری کو خطاب کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ترقی یافتہ معیشتوں نے 2009 میں وعدہ کیا تھا کہ وہ 2020 تک کم ترقی یافتہ ممالک کو سالانہ $100 بلین فراہم کریں گے۔ یہ وعدہ ٹوٹ گئے، یہاں تک کہ جو فنڈز دیے گئے وہ بھی قرضوں کی شکل میں آئے۔ ایک فنڈ جس کا مقصد سب سے زیادہ کمزور اور موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے متاثر ہونے والے قوموں کو مالی امداد فراہم کرنا تھا، اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ I now give the floor to the Secretary General of the United Nations, His Excellency Antonio Guterres. Mr. President of the General Assembly, Excellencies, ladies and gentlemen, just 9 days ago, many of the world's challenges coalesced in an awful hellscape. Thousands of people in Derna, Libya, lost their lives in epic, unprecedented flooding. They were victims many times over, victims of years of conflict, victims of climate chaos, victims of leaders near and far who failed to find a way to peace. The people of Derna lived and died in the epicenter of that indifference, as the skies unleashed 100 times the monthly rainfall in 24 hours, as dams broke after years of war and neglect, as everything they knew was wiped off the map. Even now, as we speak, bodies are washing ashore from the same Mediterranean Sea where billionaires sunbathe on their super yachts. Derna is a sad snapshot of the state of our world. The flood of inequity, of injustice, of inability to confront the challenges in our midst. Excellencies, our world is becoming unhinged. Geopolitical tensions are rising. Global challenges are mounting, and we seem incapable of coming together to respond. We confront a host of existential threats, from the climate crisis to disruptive technologies, and we do so at a time of chaotic transition. For much of the Cold War, international relations were largely seen through the prism of two superpowers. Then came a short period of unipolarity. Now we are rapidly moving towards a multipolar world. And this is in many ways positive. It brings new opportunities for justice and balance in international relations. But multipolarity alone cannot guarantee peace. At the beginning of the 20th century, Europe had numerous powers. It was truly multipolar, but it lacked robust multilateral institutions, and the result was World War I. A multipolar world needs strong and effective multilateral institutions. Yet, global governance is stuck in time. Look no further than the United Nations Security Council and the Bretton Woods system. They reflect the political and economic realities of 1945, when many countries in this assembly hall were still under colonial domination. The world has changed. Our institutions have not. We cannot effectively address problems as they are if institutions do not reflect the world as it is. Instead of solving problems, they risk becoming part of the problem. اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات استوار کرنے کے لیے امریکہ کی ثالثی میں معاہدہ اگلے سال کے اوائل تک ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے بدھ کے روز اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر اسرائیلی وزیر اعظم
नेतन्याहू के साथ सऊदी अरब और इजराइल के दरमियान बातचीत के मुस्बत इम्कानात का इजहार किया। इसके अलावा सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, हर रोज़ हम मुआहदे के करीब तर होते जा रहे हैं। बरतानवी खबर रसां इदारे के मुताबिक सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए रियाज की जस्तजू अमरीकी और इजरायली पॉलिसी का इम्तहान है। सऊदी अरब और अमरीका की जानिब से किसी भी मुआहदे के तहत फ़िलिस्तीनियों को फ़ायदा पहुँचाने का मुतालबा नेतन्याहू के सख्त गिर दाएं बाजू की हुकूमत के लिए नागवार है। इजरायली वज़ीर ख़ारजा एली कोहेन ने इजराइल के आर्मी रेडियो को बताया कि खला को पुर किया जा सकता है, इसमें वक्त लगेगा लेकिन पेशरफ्त भी रहेगी। मेरे ख्याल में यकीनी तौर पर इस बात का इम्कान है कि 2024 की पहली सहमाई में 4 या 5 माह में हम इस मकाम पर पहुँच सकेंगे जहाँ एक मुआहदे की तफसीलात को हतमी शक्ल दी जाए। इस तरह की टाइमलाइंस बाइडन इंतजामिया को अमरीकी कांग्रेस और सेनेट में नज़रसानी की मुद्दत से गुजरने और नवंबर की सदारती इलेक्शन से पहले तौसीक़ हासिल करने के काबिल बना सकती है। फ्लाई दुबई के CEO गैस अलगैस ने कहा है कि फ्लाई दुबई ने साल रवां के मौसम गर्मा में 40 लाख से ज़ायद अफराद को सफ़र की सहूलत फराहम करने की 2022 के मौसम गर्मा के मुकाबले में तादाद 30% ज़्यादा रही। अल इमारात अल यौम के मुताबिक दुबई में मीडिया मुलाकात के दौरान उन्होंने बताया, फ्लाई दुबई ने मौसम गर्मा के दौरान 32,400 से ज़्यादा परवाज़ें चलाई। 2022 के समर सीज़न के मुकाबले में ये तादाद 22% ज़्यादा रही। फ्लाई दुबई के CEO का कहना है कि मौसम गर्मा के दौरान नशिस्तें 75% तक मसरूफ़ रहीं। उन्होंने बताया कि फ्लाई दुबई ने 85 बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट्स के लिए दुबई एयरपोर्ट बिल्डिंग से 2 से परवाज़ें चलाती है, जबकि बिल्डिंग 3 से 33 एयरपोर्ट्स के लिए परवाज़ें ऑपरेट की जाती है। रोज़ाना 52 मुल्कों के 120 से ज़्यादा एयरपोर्ट्स के लिए परवाज़ें चलाई जा रही हैं। फ्लाई दुबई ने इस साल 20 नए एयरपोर्ट्स को अपनी परवाज़ों में शामिल किया है। उन्होंने कहा कि फ्लाई दुबई के मुलाजिमीन की तादाद 5,300 हो चुकी है। 2022 के मुकाबले में मुलाजमतों की तादाद 14% इजाफा हुआ है। इस साल 800 से ज़्यादा नए अहलकार फ्लाई दुबई का हिस्सा बनेंगे। फ्लाई दुबई बोइंग 737 के 78 तैयारों की ममालिक हैं। इनमें से 29 नए, 46 मैक्स और 8-9 मैक्स के तैयारे शामिल हैं। ईरान में इस्लामी लिबास कोड की खिलाफ वर्जी करने वाली खातून के लिए 10 साल तक कैद की सज़ा के साथ सख्त सज़ाओं के कानून का बिल मंजूर कर लिया गया है। AFP न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरान के सरकारी न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया है कि असम्बली ने हिजाब और इफ़्फ़त के सक़ाफ़त की हिमायत बिल को 3 साल की आजमाइशी मुद्दत के लिए मंजूर किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बुध को अरकान पार्लियामेंट ने ड्रेस कोड की खिलाफ वर्जी करने वाली खवातीन के लिए सख्त सज़ाओं के हक़ में वोट दिया, ताहम अभी ईरानी गार्डियन काउंसिल से मंजूरी की दरकार है। गुज़िश्ता साल ईरान में 22 साला कुर्द खातून मसीहा अमीनी की ड्रेस कोड की खिलाफ वर्जी पर ज़ेर हिरासत मौत के बाद मुल्क भर में मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हो गया था। मुजाहिरों में हिस्सा लेने वाली खवातीन को लिबास कोड की खिलाफ वर्जी और इसका अपना लेने की पादाश में बड़े पैमाने पर गिरफ्तार किया गया था। इन मुजाहिरों में सैकड़ों अफराद मारे गए थे, जिनमें दर्जनों सिक्योरिटी अहलकार भी शामिल थे और हज़ारों अफराद को गिरफ्तार किया गया। मुसव्वदा कानून के तहत गैर मुल्की या मुखालिफ हुकूमतों, मीडिया ग्रुपों या तंजीमों के ताउन से स्कार्फ या मुनासिब लिबास पहनने में नाकाम रहने वाली खवातीन को 5 से 10 साल कैद की सज़ा हो सकती है। ईरान में 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद इब्तदाई बरसों से ही मुल्क भर में खवातीन के लिए इस्लामी सकाफत के मुताबिक सर ढाँपना लाज़मी करार दिया गया था। ईरान में हालिया महीनों में हुक्काम और गश्त करने वाली पुलिस ने ऐसे खवातीन और कारोबारी इदारों के खिलाफ इक़दाम तेज़ कर दिए हैं जो लिबास की ज़ाब्ते की पाबंदी पर तवज्जो नहीं देती। हुक्काम ने ड्रेस कोड की खिलाफ वर्जियों पर नज़र रखने के लिए कई शहरों में अवामी मकामात पर निगरानी के लिए कैमरे नस्ब कर दिए हैं और कानून की पासदारी न करने वाली कारोबारी इदारों को बंद करने के अहकामात भी दिए गए हैं। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में सऊदी अमरीकी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने की बात की है और मुतनब्बा किया है कि अगर ईरान ने जौहरी हथियार हासिल की तो ममलिकत को भी ऐसा करना होगा।
शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप दोनों के लिए अहम और फ़ायदेमंद है। अरब न्यूज़ के मुताबिक अमेरिकी नशरियाती इदारे फोकस न्यूज़ के सीनियर सियासी ब्रॉडकास्ट ब्रेट बायर को न्यू में दिए गए इंटरव्यू जो बुध की रात नशर किया गया में उन्होंने कहा, हमारे दरमियान बहुत से सिक्योरिटी और फौजी ताल्लुकात हैं जो सऊदी अरब और मशरक़ी वस्ता की पोजीशन को मजबूत कर रहे हैं और आलमी सतह पर अमेरिका की पोजीशन को भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब अमेरिका के साथ ताल्लुकात पेचीदा थे तो उसके बावजूद उनकी अमेरिकी सदर जो बाइडेन के साथ अच्छे ताल्लुकात रहे। सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान आज का एजेंडा वाकई दिलचस्प है और हमारे सदर बाइडेन के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। उनका कहना था कि वो अमेरिकी सदर तेज़ हैं, वो वाकई वेल फोकस्ड और अच्छी तरह से तैयार हैं। एक सवाल पर सऊदी अरब ने मुसलसल 2 वर्षों में G20 ममालिक की मजमूई घरेलू पैदावार और GDP के लिहाज से तेज़ तरीन नमो हासिल की है। सऊदी वली अहद का कहना था कि अगर ईरान एटमी हथियार हासिल करता है तो ममलिकत को भी उन्हें हासिल करने की ज़रूरत होगी। उन्होंने कहा कि ममलिकत को किसी भी मुल्क की जौहरी हथियार हासिल करने या इस्तेमाल करने पर तशवीश है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि दुनिया एक नई हिरोशिमा की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। उनका कहना था कि ये एक बुरी हरकत है, अगर आप एटमी हथियार इस्तेमाल करते हैं तो आपको बाकी दुनिया के साथ भी बड़ी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। सऊदी वली अहद का कहना था कि जौहरी हथियार रखने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि उन्हें इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने यह भी कहा कि हम हर रोज़ इजराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने की तरफ करीब होते जा रहे हैं। ये पूछे जाने पर कि नॉर्मलाइजेशन मुआहदे के लिए क्या करना पड़ेगा के जवाब में उनका कहना था कि हमारे लिए मसला फ़लस्तीन बहुत अहम है और हमें इसे हल करने की ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमें देखना है कि हम कहाँ जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि एक ऐसी जगह पहुँचेंगे जिससे फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी आसान हो जाएगी और इजराइल मशरिक़ वस्ता में एक प्लेयर के तौर पर आएंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या सऊदी अरब और इजराइल के दरमियान मुज़ाकरात मुअत्तल हो चुके हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सच नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर जो बाइडेन इंतज़ामिया ने सऊदी अरब और इजराइल के दरमियान कोई मुआहिदा करवाए तो ये सर्द जंग के खात्मे के बाद से अब तक का सबसे बड़ा मुआहिदा होगा। वली अहद ने कहा, सऊदी अरब ईरान के दरमियान सफारती ताल्लुकात की बहाली के लिए मार्च में चीन की सालिसी में होने वाली मुआहिदे के बाद से तेहरान के साथ ताल्लुकात अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद है कि खत्ते की सलामती और इस्तेहकाम के फ़ायदे के लिए ऐसा करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि विज़न 2030 के इस्लाहाती एजेंडे का एक सतून ममलिकत को आलमी सियासी मकाम में तब्दील करना है। इस शोबे में सरमायाकारी से सऊदी GDP में इसका हिस्सा 3% बढ़कर 7% हो जाएगा। उनका कहना था कि ओपेक का तेल की पैदावार में कमी का फैसला मार्केट के इस्तेहकाम पर मबनी है और इसका मकसद रूस को यूक्रेन में अपनी जंग लड़ने में मदद करना नहीं था। हम सिर्फ रसद और तलब पर नज़र रखते हैं। अगर रसद की कमी हुई तो ओपेक प्लस में हमारा किरदार इस कमी को पूरा करना है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा सप्लाई होती है तो मार्केट के इस्तेहकाम के लिए इक़दाम किए जाएंगे। फोकस न्यूज़ ने 11 सितंबर को अमेरिका में होने वाली दहशतगर्द हमलों के हवाले से भी बात की जिनमें 15 सऊदी शहरी शामिल थे। वली अहद ने इस दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि बिन लादेन ने 1990 की दहाई में सऊदी अरब के खिलाफ हमलों की मनसूबाबंदी की और इस पर अमल दरामद किया। ममलिकत में इस वक्त सऊदी शहरियों और गैर मुल्की को मारा गया। वो हमारा दुश्मन है और वो अमरीकी दुश्मन है। तवील इंटरव्यू में सऊदी मैशियत के तनूज़ से लेकर ममलिकत में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने तक के मुख्तलिफ मौज़ूआत का अहाता किया गया। Are you concerned, though, Iran gets a nuclear weapon, about them getting a nuclear weapon? Well, we are concerned of any country getting a nuclear weapon. That's a bad move, and you don't need to get a nuclear weapon because you cannot use it. Even if Iran gets a nuclear weapon, any country use a nuclear weapon, that means they are having a war with the rest of the world. The world. वलिया शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि फारिग औकात में वो वॉक करना और खुदी करना पसंद करते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वली अहद ने बताया कि उन्होंने ये मैच अपने अहलखाना और भाइयों के साथ देखा था। वली अहद ने बताया कि मैच शुरू होने से पहले ख्वाहिश थी कि हम कम से कम खसारा लेकर मैच से निकलेंगे, मगर जो कुछ हुआ उसने दुनिया को हैरान कर दिया। तेहरान में सऊदी टीम की मैचेस के बारे में वली अहद से पूछा गया कि आखिर पूरी दुनिया को ईरान को तनहा करना चाहती है जबकि ऐन इसी वक्त एक सऊदी टीम वहाँ मौजूद है। वली अहद ने कहा, यह अच्छी बात है और बेहतरीन पेशरफ्त है। सऊदी टीम का वहाँ शानदार इस्तकबाल भी किया गया। मजमूई तौर पर फुटबॉल मैचों के तबादले दोनों मुल्कों के लिए अच्छी पेशरफ्त है। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि दोहा में मुनक़्क़िदा वर्ल्ड कप 2022 में सऊदी फुटबॉल टीम का अर्जेंटीना के साथ मुकाबला सबके लिए हैरान कुन था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने अपने पसंदीदा मशगलों के बारे में बताया।
محمد بن سلمان نے کہا کہ جب میں فارغ ہوتا ہوں تو باہر جا کر واک کرنا اور ماحول کی ترقیاتی خوبصورتی سے محفوظ ہوتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کچھ وقت کے لیے بچوں کے ساتھ اور بعض اوقات دوستوں کے ساتھ بھی تفریح کے طور پر ویڈیو گیمز میں بھی حصہ لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بعض اوقات والی بال، گولف اور دیگر کھیلوں میں بھی شامل ہوتا ہوں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج لوک سبھا قانون ساز اسمبلیوں میں خواتین کی ایک تہائی ریزرویشن فراہم کرنے والی ناری شکتی وندھن بل 2023 کو بڑی اکثریت سے منظور کرنے کے لیے لوک سبھا میں تمام اراکین کا شکریہ ادا کیا اور اعتماد ظاہر کیا کہ خواتین ریزرویشن کے نفاذ کے بعد ہندوستان کا مزاج بدلے گا اور ملک میں نئی بلندیوں پر پہنچے گا۔ وزیر اعظم مودی نے آج چندریان 3 کی کامیابی اور خلائی شعبے میں ملک کی کامیابیوں پر بحث شروع ہونے سے پہلے لوک سبھا میں ایک مختصر بیان میں اظہار تشکر کیا۔ اسپیکر اوم برلا کو مخاطب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا، مجھے بولنے کی اجازت دینے کے لیے، مجھے وقت دینے کے لیے میں آپ کا مشکور ہوں۔ میں صرف 4 سے 2 منٹ لینا چاہتا ہوں۔ کل ہندوستان کے پارلیمانی سفر کا ایک سنہرا لمحہ تھا اور اس سنہرے لمحے کے حقدار اس ایوان کے سبھی پارٹیوں کے ارکان ہیں۔ سبھی پارٹیوں کے لیڈر بھی ایوان میں ہو یا ایوان سے باہر، وہ بھی بڑے حقدار ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا، آج آپ کے ذریعے ہم اس بہت اہم فیصلے لیے اور ملک کی ماتر شکتی میں ایک نئی توانائی بھرنے میں یہ کل کا فیصلہ اور آج راجیہ سبھا کے بعد جب ہم آخری پڑاؤ پر بھی مکمل کر لیں گے، ملک کی ماتر شکتی کا جو مزاج بدلے گا، جو اعتماد پیدا ہوگا، وہ ملک کو نئی بلندیوں پر لے جانے والے ایک ناقابل تصور منفرد قوت کے طور پر ابھرے گا۔ میں یہ تجربہ کرتا ہوں اور اس مقدس کام کو انجام دینے میں آپ سب نے جو تعاون، حمایت اور بامانہ گفتگو کی ہے، اس کے لیے ایوان کے لیڈروں کی حیثیت سے میں آپ سب کو تہہ دل سے سلام کرنے کے لیے کھڑا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لوک سبھا نے بدھ کے روز 128ویں آئینی ترمیمی بل کو منظور کرتے ہوئے خواتین کو بااختیار بنانے کی سمت میں ایک طویل عرصے سے زیر التوا تاریخی فیصلہ لیا گیا، جو 2/3 سے زیادہ اکثریت کے ساتھ لوک سبھا اور قانون ساز اسمبلیوں میں خواتین کو 1 تہائی ریزرویشن فراہم کرتا ہے۔ ناری شکتی وندھن بل 2023 کو کل دن بھر کی بحث کے بعد لوک سبھا میں ووٹنگ کے لیے پیش کیا گیا۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے پرچی کے ذریعے ووٹنگ کرائی، جس میں بل کے حق میں 454 اور مخالف میں 2 ووٹ ڈالے گئے۔ اس طرح آئینی ترمیمی بل 2/3 سے زیادہ اکثریت سے منظور کر لیا گیا۔ راجیہ سبھا میں جمعرات کو اس بل پر بحث شروع ہوئی اور دیر شام تک اس بل کے پارلیمنٹ کے ایوان بالا میں پاس ہونے کا قوی امکان تھا اور یہ پاس ہو بھی گیا ہے۔ بولنے کے لیے انومت آدرણીय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए अनुमति दी, समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ 2-4 मिनट लेना चाहता हूं। कल भारत की संसदीय यात्रा का एक स्वर्णिम पल था। और इस स्वर्णिम पल के हकदार इस सदन के सभी सदस्य हैं। सभी दल के सदस्य हैं, सभी दल के नेता भी हैं। सदन में हो या वह सदन के बाहर हो, वे भी उतने ही हकदार हैं। और इसलिए मैं आज आपके माध्यम से इस बहुत महत्वपूर्ण निर्णय में और देश की मातृशक्ति में एक नई ऊर्जा भरने में ये कल का निर्णय और आज राज्यसभा के बाद जब हम अंतिम पड़ाव भी पूरा कर लेंगे, देश की मातृशक्ति का जो मिजाज बदलेगा, जो विश्वास पैदा होगा, वो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली एक अकल्पनीय अप्रतिम शक्ति के रूप में उभरेगा, ये मैं अनुभव करता हूं। और इस पवित्र कार्य को करने के लिए आप सबने जो योगदान दिया है, समर्थन दिया है, सार्थक चर्चा की है, सदन के नेता के रूप में मैं आज
आप सबका पूरे दिल से, सच्चे दिल से आदरपूर्वक अभिनंदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, धन्यवाद करने के लिए खड़ा हूं। नमस्कार। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। खलीजी ममालिक और अमेरिका ने ईरान के साथ सफारती ताल्लुकात बहाल करने का किया खैर मकदम और खत्ते में कशीदगी को बढ़ने से रोकने का किया अज़्म ज़ाहिर। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने मौसमियाती इजलास क्लाइमेट एम्बिशन समिट का किया आगाज़। कहा, इंसानियत को लगने वाली फॉसिल फ्यूल की लत ने जहन्नम के दरवाजे खोल दिए। इजरायली वज़ीर ख़ारजा का बड़ा बयान। कहा, इजराइल और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात बेहतर करने के लिए अमेरिका की सालिसी में मुआहिदा अगले साल के अवाबिल तक हो सकता है। ईरान में इस्लामी लिबास कोड की खिलाफ वर्जी करने वाले ख़वातीन के लिए 10 साल तक कैद की सज़ा मुकर्रर। सख्त सज़ाओं के कानून का बिल मंजूर कर लिया गया। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर only 4.9% wastage. No making charges. Jewelry crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.